Assalamu alaikum, dear students. Today my lesson is for 7th class students. Subject geography, topic environment, and subtopic is 4 domains of environment. We will learn about the 4 domains of environment, that is lithosphere, hydrosphere, biosphere, and atmosphere. As far as lithosphere is concerned, the solid crust or the hard top layer of the earth is called lithosphere. It contains various landforms such as plains, mountains, plateaus, valleys, etc. It also found over the continents and oceans. देखो बच्चों, जहाँ तक लिथोस्फीयर का ताल्लुक है, लिथोस्फीयर जमीन के ऊपरी तह को कहते हैं। जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिस पर जरखेजी होती है, फर्टाइलनेस होती है, तो इसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे। तो इस लिथोस्फीयर पर हम देखते हैं, इसी पर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो इसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें प्लेन्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, वैलीज है, वगैरह वगैरह। यानी हमारी जिंदगी की जो भी ज़रूरियात है, जो भी एसेंशियल नीड्स है इंसान की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो तमाम चीज़ें हमें इसी लेयर से मैसर होते हैं। तो लिथोस्फीयर कंटिनेंट्स में भी होता है, ओशंस में भी होता है। कंटिनेंट्स जैसे मैं अभी बोल रहा था, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैल्यूज, ये सब आते हैं कंटिनेंट्स में। तो अब ओशंस में भी ये हैं, यानी लिथोस्फीयर ओशंस में भी है। ये कैसे है? देखो बच्चों, जैसे कि समंदर के बीच में कोई साहिल होता है, कोई आइलैंड होता है, आइलैंड जैसे मालदीव्स है, इंडोमैन निकोबार है वगैरह, ये समंदर के बीच में है, खुशकी के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो ये भी इसमें आते हैं, ये भी लिथोस्फीयर में आएंगे। तो अब दूसरा डोमेन जो है एनवायरनमेंट का, वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, द वाटर डोमेन ऑन द अर्थ सरफेस इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। यानी जमीन पर जो पानी का हिस्सा है, क्योंकि जमीन पर पानी ही ज्यादा है, तो पानी का हिस्सा जो है इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। इट कंप्राइजेस various forms of water. It comprises various forms of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. यानी जो भी हम वाटर बॉडीज जमीन पर देखते हैं, चाहे वो समंदर की शक्ल में हो, दरिया की शक्ल में हो, नदी नालों की शक्ल में हो, या पॉन्ड्स की शक्ल में हो, या किसी और तरह का जो हम पानी के ये जखीरे देखते हैं, ज़खायर देखते हैं, तो उन सब को हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। तो ये हाइड्रोस्फीयर जो है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। यानी जैसा कि फूड ग्रेन्स, जैसा कि ऑक्सीजन इंसान के लिए ज़रूरी है, ऐसा ही ये हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज जो है ये भी इंसान के लिए ज़रूरी है। Next one is atmosphere. The thin layer of air that surrounds the Earth's surface is called atmosphere. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust particles, and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. देखो बच्चों, ये तीसरा जो है ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जमीन और आसमान के दरमियान एक थिन लेयर होता है जिसको हम एयर के नाम से जानते हैं। ये एयर जो है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इसमें होते हैं। तो अब इससे क्या फायदा है इंसान को? इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आफताब से निकलने वाली जो हार्मफुल रेज होते हैं या स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन होता है, तो इंसान इससे महफूज रहता है। तो जब ये लेयर सामने होता है तो इंसान तक पहुंचने में ये मदद करता है। तो इसलिए ये इंसान के लिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये लेयर बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके
علاوہ اس کا کیا کام ہے؟ دی چینجز ان دا ایٹماسفیئر پروڈیوس چینجز ان دا ویدر اینڈ کلائمیٹ. جو ہم دیکھتے ہیں یہ ویدر موسم میں تبدیلیاں جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ڈپینڈ بھی اسی پر ہے، اس کا ڈپینڈ بھی اسی ایٹماسفیئر پر ہے، اس میں بھی یہ اہم رول ادا کرتا ہے. تو ناؤ نیکسٹ ون اینڈ the fourth domain is biosphere. Plants, human beings and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. دیکھو بچوں، اب چوتھا حصہ جو ہے اس کا انوائرمنٹ کا وہ ہے بایوسفیئر. جو بھی ہم دیکھتے ہیں، جو بھی ہم لیونگ آرگنزمز دیکھتے ہیں، جیسے پلانٹس ہیں، ہیومن بینگز ہیں، اینیمل کنگڈم ہے، یہ سب جو ہے ان کا دارمدار اس بایوسفیئر کے ساتھ ہے. ہاں، ان کا دارمدار بایوسفیئر پر ہے. ہاں، جب بایوسفیئر ہے، کیونکہ بایوسفیئر میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے اس میں لینڈ، واٹر اینڈ ایئر. لینڈ، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جس زمین سے انسان کی تمام ضروریات پوری ہوتے ہیں. اسی طرح سے واٹر جو اس بایوسفیئر میں ہے. اسی طرح سے ایئر جو اس بایوسفیئر میں ہے. یہ سب چیزیں لیونگ آرگنزمز کے لیے، لائف سپورٹ سسٹم کے لیے ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں اس بایوسفیئر میں ہیں، اس لیے ان تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ یہ ضروری ہے، کیونکہ لائف سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ان 3 چیزوں پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ 4 ڈومینز یعنی 4 حصے اس انوائرمنٹ کے، 4 ڈومینز آف دا انوائرمنٹ. تو بچوں اب یہاں پر ایک کوشچن رائز ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر واٹ از ایکو سسٹم. ایکو سسٹم کس کو کہتے ہیں؟ تو جو بھی لیونگ آرگنزمز اس زمین پر ہے ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، ایک چین ہے ان کے درمیان. وہ چین جو ہے اس چین کو کہتے ہیں یہ ایکو سسٹم. جیسے کہ ایک جانور کا ڈپینڈ دوسرے پر ہے. میں آپ کو مثال دے دوں گا یہاں پر. جیسے کہ انسان کھاتا ہے سبزیاں، چارہ کھاتا ہے، یا اینیملز جو ہے گائے بھینس وغیرہ یہ گھاس کھاتے ہیں، پھر اس گائے کو انسان کھاتا ہے. اسی طرح سے یہ ایک دوسرے پر ان کا ڈپینڈ ہے. تو ان نیکسٹ ہم اس کو کہیں گے بارٹر سسٹم. جیسے کہ ایک دوسرے پر دارمدار انسان کو ہم لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کا گہرا تعلق ہے. ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ ایک انسان کا پروفیشنلزم ایک ہوتا ہے، دوسرے کا دوسرا ہوتا ہے. جب یہ مل کر آپس میں کام کرتے ہیں تو ان کے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ آرام سے سالو ہوتے ہیں. تو اب پیارے بچوں، آج کا لیسن اب یہاں تک ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تو اب اگلے کلاس کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.